said, supporters are the lifeblood of any club. Owners, managers and players, they all come and go, but one constant are the fans. That's why we're in Boedo, a district of Buenos Aires, telling the story of a club that lost its stadium, but whose fans will never forget about their true home and would fight to take back what belonged to them. I think it's unique in the world. This isn't just about a stadium. This is about what people think about themselves in terms of their relationship to their club, what they think their club should be about. Nuestra identidad es esto, azul y rojo, azul y grana. Un sentimiento que es muy genuino y no está atravesado por lo material. Hemos dejado de lado familia, hemos dejado dinero, economía, trabajo, para poder volcarnos de lleno a este sueño. Respiramos San Lorenzo, cagamos San Lorenzo, me damos San Lorenzo, desde que me levanto hasta que me voy a dormir es San Lorenzo y Boedo. Ni la Copa Libertadores, ni Champions League, nada. Ese es el torneo o el campeonato más grande, el campeonato de la vida de San Lorenzo. San Lorenzo was founded in this barrio by young priests in 1908. From this humble beginning, they grew. Their stage was gasometro, and more than a ground, it created an unbreakable connection to this neighborhood. Boedo es San Lorenzo y San Lorenzo es Boedo. Es algo que está unido desde siempre. 1908 in Almagro, a district of Buenos Aires, just to the west of the centre, there's some kids playing football and they nearly get knocked over by a tram. And there's a local priest who sees this and he thinks, well, this is really dangerous, we should stop this. So he goes to the kids and says, come and play in my churchyard and you can have that space and you're not going to get knocked over by trams, it's going to be safe. The only thing is you have to come to Mass on a Sunday. So they agree and this grows into the club of San Lorenzo. The stadium was a big social part of their lives. The football club becomes the focal point of the neighborhood. Para nosotros es como nuestra vida, cambia la visión del barrio, como que marcamos nuestra zona, nuestros colores, nuestro origen. Está en nuestro corazón, está presente, no hay día de la vida que no te olvides de San Lorenzo. Un ejemplo extremo en mi vida fue haber participado del conflicto bélico de Malvinas y estaba presente una camiseta de San Lorenzo debajo del uniforme. However, toward the end of the 70s, due to mismanagement and bad decisions, the club fell from grace and the unthinkable happened. They were forced to sell their home. Well, the story goes back to the military dictatorship. San Lorenzo had no money, so when the government had a compulsory purchase order, particularly that government, there wasn't much they could do. Si San Lorenzo no vendía, pasarían una topadora y destruirían todo. The property was sold in 1979. 4 or 5 years after that, the stadium was sold to Carrefour, which was a French multinational company. Fue muy injusto lo que le pasó a San Lorenzo. Fue muy injusto de la forma que nos robaron las tierras, porque eso era nuestro. Without a stadium, the team had to play at rival clubs' grounds. In a football culture where home territory carries such a symbolic importance, the embarrassment was pretty clear. Yo nací en el año 80 y toda mi infancia transcurrió yendo de distintos estadios. Jugamos en diferentes canchas, jugamos en Huracán, en Deportivo Español, en La Boca, en todas las canchas de nuestros rivales. Se fue a la B, perdió el estadio, tenía que alquilar la cancha de Vélez. Todo el resto de los equipos, lo primero con lo que cargaban a San Lorenzo, con lo que molestaban a San Lorenzo era con que no tenía estadio, con que no tenía cancha. You can imagine how insulting that must have been, but they turned it into a massive celebration. Estando en la B, éramos número 1 en venta de boletos. En todos los casos, la manifestación popular, la manifestación de amor, de acompañamiento, fue impresionante. 14 years later, and San Lorenzo would finally have a new home. Their fans nicknamed it the Nuevo Gasómetro, keeping the connection with the old stadium. But the older generation would share the memories of a different San Lorenzo and began to influence younger hitchers to dream about a full return back home. Together, they created a campaign called Vuelta Boedo, Return to Boedo.
They created a whole social movement, larger than any other political movements that you might see in North America or in Europe. And they did all of this to move a stadium and to move a club back to where it belongs. It's kind of unique. La vuelta a Boedo sería el sueño de todo San Lorenzo. Es la posibilidad de una revolución pacífica por recuperar el lugar en el mundo que nos pertenece. Los que fundaron el club en 1908, con mucho esfuerzo, decidieron que ese era nuestro lugar en el mundo. No hay trofeo de metal, de oro, que pueda compararse con eso, con recuperarte a vos mismo, recuperar a tu padre, a tu abuelo, a tu legado, a lo que vos sos. Estos hinchas empezaron a hablar de la identidad de San Lorenzo, de Boedo, y bueno, y de a poco lo que parecía una locura, todos los hinchas nos fuimos convenciendo y terminó siendo una causa que nos mantiene a todos unidos. In November 2000, the club was about to be privatized. Ese día se hace una manifestación muy grande y muy fuerte que la policía inclusive reprime. And they came here to the nuevo gasometro where the club's leadership was going to meet. That day they were throwing gases into the air, people were being beaten by the police officers. So the fans took that upon themselves to sort of reject the leadership at the club. Y eso fue una gesta que todavía el día de hoy se recuerda como histórica porque hubo otros clubes que sí fueron privatizados y a San Lorenzo no pudieron con el deseo de los hinchas. And the fans now celebrate that as their day of supporters within the club. En el 2005 fuimos creadores de la subcomisión del hincha de San Lorenzo, donde ya se empezó a trabajar mucho más, con más gente en conjunto. Cada vez éramos más, y hasta que llegó no me olvido más, aquella tarde inolvidable, la marcha del 8 de marzo. We all began on Avenida La Plata drinking beers, flying flags, and we got this word to get on the buses and start marching. Era impresionante la gente de San Lorenzo que estaba en un lugar emblemático de la historia argentina, donde habían hablado los tremendos líderes de la historia argentina política. No fueron 100.000 personas a la Plaza de Mayo. Creo que fue el día que la causa de la vuelta a Boedo trascendió ampliamente a San Lorenzo y es una causa nacional. Mi papá siempre me decía, sí, yo quiero ir, y le dije, el 8 de marzo tenés que estar conmigo porque quiero que ese día quede en la historia de mi vida, porque lo quería compartir con mi papá. De hecho, tengo una foto en plena Plaza de Mayo, que me estoy dando un fuerte abrazo, y es el día de hoy que la miro, te cuento y me da ganas de llorar. Pero... And how could fans contribute to La Vuelta a Boedo? So the fans themselves right now are paying for what is a symbolic meter squared of the property. Cada hincha compra 1 metro cuadrado simbólico para recomprar lo que la dictadura nos quitó. Those who couldn't afford, they got together with friends and paid together. You see a lot of fan organizations in the rest of the country putting together money so that they can support this campaign. You get people from around the world contributing, and you also have people from other clubs contributing. So there's fans of Boca who have paid money so that San Lorenzo can move their stadium back. So one of their biggest rivals of their team. Se llegó a un acuerdo. Entonces Carrefour ha aceptado una propuesta económica que San Lorenzo le hizo en diciembre. In the agreement, they had decided that they're going to move to a corner of the property and build a new store. And San Lorenzo is going to be left with most of what used to be the viejo gasometro property. Con nuestra vibración, con nuestro amor, hemos hecho posible algo que era considerado una utopía. Cuando dijeron que Carrefour había aceptado la propuesta, me largué a llorar en mi casa, golpeaba las paredes, cantaba como loca, volvimos. Mi mamá me decía, no grites porque nos van a echar del barrio. No me importa, le digo yo. Volvimos al Boedo. I think they've done it very well. The annual day has certainly helped bring into public consciousness. Certain high-profile supporters, the Pope, Viggo Mortensen, have been attached to that. And so that has helped raise awareness not only in Argentina but also abroad. Somos 4 millones de hinchas en Argentina que todos soñamos con lo mismo, todos soñamos con recuperar ese terreno. No es como en Europa esto, acá los dueños somos los socios. Creo que eso también hace que la causa sea romántica, ¿no? Y enamore. Mis máximos deseos sería volver a Boedo. Si no puedo como jugador, seguramente que voy a volver como hincha. Y todos nos vamos a abrazar y vamos a llorar
y vamos a recordar todo lo que hemos luchado para llegar a eso. Así que falta poco. Me imagino toda la gente desesperada tratando de entrar porque creo que ese día van a faltar otros 2 o 3 estadios más para poder albergar toda la gente de San Lorenzo que seguramente va a querer estar. Volver a Boedo es mucho más importante que cualquier campeonato, porque ese es el campeonato más grande que cualquier club de fútbol pueda ganar, su identidad. Propuesta nuestra de que lleve el nombre del futuro estadio en Avenida La Plata, Papa Francisco. Pope Francis is an absolute bona fide, genuine San Lorenzo fan. If San Lorenzo have won the last game, he'll signal the score with his fingers. What do they do the day after they win the Libertadores? They go to Rome with the trophy. Cuando se ganó, creo que fue el momento que San Lorenzo tocó el cielo con las manos. Well, San Lorenzo are one of the 5 grandes, but they were always haunted by the fact they hadn't won the Libertadores. And that was always this mark of shame for the club. So they go and celebrate on a very humble street corner. When they brought the Libertadores back, they brought this team bus down that small street. They're not making this grand statement about being champions for Argentina, they're being champions for Boedo. For those that don't understand the beautiful game, they can never appreciate that football is much more than 90 minutes, let alone how a club unites people and gives them a connection to a place. San Lorenzo's fans, they can. Their dream of moving home to the spiritual land of Boedo, which began almost 40 years ago, is secured. And it goes to show what football fans can do when they come together. Alright, Copa fan, that's it for me. Remember to like, subscribe and comment below why you should win this magical shirt.